Yo, what's up guys? Ito, isang Lexus. Yun, papalit tayo nito. Brake master assembly. Kasali yung ABS module. Saka yung brake booster nya kasali. Ito. Yun, lahat. Kasi yung problema nito, matigas yung preno eh. Yan, papalitan natin yan. Yan o. Bakbakan natin yan. Matigas yung preno nito, tapos nakailaw yung kailaw yung ABS. Yan o. Nakailaw yung mga yan. ABS. Saka ito, brake pedal nya, matigas. Matigas daw. Yan. Ano yun, pinapapalit nila yan. Toyota Lexus na LX 570. May ilaw lahat. Yun, palitan natin. Guys, ito na oh. Nababa na namin yung brake master na palit. Ada oil ada. Dole. Ito, palitan natin to. Brake master assembly nya. Ito guys, nakabit ko na yung bago. Ayun. Yo. Ada Samsat. Shout out. Guys, ito. Wala na yung ABS doon. Yan, ito yung Lexus, update doon sa Lexus. Tapos na kami nag-bleed doon sa baba. Yan. Left and right. Yan. Nag-bleed na lang kami ngayon. Gamit yan. Best bleeding. Sudani. Ayun. Ito yung update dun sa may Lexus. Okay na, nakabit namin ng bago. I-bleed na lang kami. Yun. Wala na yung ABS dyan. Hindi kagaya nung una na papakita yung ABS lahat. Yun lang guys. Thank you for watching. Follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you. I-bleed na lang siya. माफी आधा इतने बहुत सारा फाइट भी बंद हो गई ना guys, ito na yung Lexus oh. Ito na yung update. Tapos na, napalitan na namin lahat. Napalitan ko na yung dun sa may brake master. Ayun, wala na yung ABS dito, wala na. Okay na rin yung brake pedal. Yan oh. Hindi ko kaya dati, matigas. Yan, malambot na. Yan. Okay na siya. Yun lang guys. Thank you for watching. Subscribe to my YouTube channel and follow to my Facebook. Thank you.